الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أخوتي وأخواتي، اليوم إن شاء الله أريد أن أتحدث عن أمر قد انتشر عندنا، عن أمر فاسد قد انتشر عندنا، ومع الأسف قد أصبح عاديا عند البعض. هذا الأمر يفسد داخل الأمة، يفسد العلاقة الأخوة، يفسد علاقة الأخوة بيننا، يفسد في المساجد، ويفسد حتى في منازلنا، يفسد بين الأب والابن والإخوة والأخوات، يفسد بينهم. فمنا من يدرك هذا الأمر فيستدركه ولله الحمد، ومنا من يدرك ويتركه تجاهلا وتكبرا، وبئس من يتصرف هكذا. هذا الأمر هو الهجران والتقاطع. الهجران أن يهجر البعض البعض لسبب ما، لخلاف، لسوء التفاهم، يهجر البعض البعض، يفترقان دون أن يعود البعض إلى البعض، يهجر كليا. وهذا في الحقيقة قد أصبح منتشرا، الواقع يشهد. ترى أخوين، شيء أصدقاء، أخوان من عائلة واحدة تخاصما لشيء تافه لا قيمة له، وأصبح باقية العداوة بينهم 25 سنة. الأخ
يمر بجانب أخيه لا سلام، لا التفات، لا كيف حالك، لا كيف حال الأبناء، لا والو. هذا جدار وهذا جدار. وأخطر من ذلك ترى الابن أو البنت لا تسلم لمشكل لا يقف الأخال لما كما نقول بالمصطلح الطبي تفحص تجد أن الأسباب تافهة لا قيمة له. فترى الابن يمر بأبيه أو البنت بأمها إلى آخره، لا يلتفت، لا سلام، كأن هذا لا يعرف هذا، لا شيء. هذا واقعي ولا مش واقعي؟ واقعي مع الأسف. وسبحان الله أنا أريد نعالج هذا الموضوع، لأن الواقع يشهد كذلك أن لما يأتي الوفاة البعض الذي يبقى حيا يندم كل الندم، ولكن لا يمكن له أن يستدرك خطأه. كان هذه الفرص ولكن ثبت على رأيه، هذا على خطأ، سكت، فهجر أباه، فهجر أخاه، فهجر صاحبه. وهذا مما نهى عنه الشرع، نهى عنه الشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا، ماشي لا تقاطعوا. قلت في الأسبوع الماضي هذا النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا. فهمتم؟ إذن الذي يرتكب النهي ارتكب جريمة، ارتكب حراما. لا تقاطعوا، لا تقطعوا ما يربط بعضكم بعضا. علاقة الأخوة لا تقاطعوها، علاقة الآدمية بين الآب والابن لا تقاطعوا. ثم يقول: لا تقاطعوا ولا تبادروا، لا يستبدل بعضكم بعضا، ولا تباغضوا، لا تكرهوا بعضكم بعضا، ولا تحاسدوا. شوفوا، ويأمرنا أن نكون كذلك، وكونوا عباد الله. وكيف هؤلاء العباد؟ إخوانا. كونوا عباد الله إخوانا. لا تقاطعوا، لا تقطعوا صلتكم بالناس، رحمكم، منهيا. كونوا عباد الله، كونوا مؤمنين. ولا يحل لمسلم مسلم مهما كان لا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقع سوء التفاهم، تخاصمت، لا يحق للمتخاصمين أن يتجاوز 3 أيام، لا يحق لهما أبدا. يمكن لهما كل واحد يبقى في منزله أقل من 3، ولكن لا تجاوز، علينا أن لا نجاوز 3 أيام. ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام لا أكثر، لنصلح بيننا وبين الغير، وإلا فقد حذرنا تحذيرا شديدا لمن يجاوز هذه المدة القصيرة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والنتيجة لمن جاوز هذه المدة: فمن هجر فوق 3 فمات دخل النار. الذي يثبت على رأيه ولا يريد أن يسامح
لا أنا على حق، الآخر لا أسلم عليه، لا يزوره، فذلك إن مات وجاوز هذه الأيام ومات عقابه هو أنه يدخل النار. وكان هذا لا يكفي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إضافة لخلال هذه الفترة عقب ثاني أثناء هذه الفترة الهجران، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أذكر بعضه يرويه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: تعرض الأمل في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل من لا يشرك بالله. شوفوا، لكل من لا يشرك بالله، لكل موحد يغفر الله له كل اثنين وكل خميس. نص النبي، مش كلامي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كل اثنين وخميس تعرض الأعمال على الله عز وجل فيغفر لكل من لا يشرك بالله، استثناء إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. المتخاصمين ما داما متخاصمين أعمالهما لا تعرض على الله عز وجل. بأسلوب آخر: لا يبال الله بهما، لا يبال الله بهما، لا تعرض عليه، لا يبال به، لا قيمة له حتى يصطلحا، حتى يصلح بينهما، حتى يصلح بينهما. فهمتم؟ ولذلك حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على المبادرة بتقديم الخطوة الأولى. وخلد وقع مشكل، قدم الخطوة الأولى، اذهب عند أخيه سلم عليه، لا تتعنت. هذا التعنت لا ينفعك ولن ينفعك مستقبلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن مرت، في حديث رواه أبو داود عن أبي هريرة، فإن مرت به ثلاث، شوفوا شيء، إذا شاء فليلتقي به، فليلقه عفوا، فليسلم أمرين، فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه، أن الذي سلم عليه تعنت، رفض، ثبت على حكمه، يريد أكثر، فقد باء بالإثم وخرج المسلم الأول الذي بدأ بالسلام من الهجرة، فقد باء بالإثم. فالذي رفض أن يرد على الآخر السلام فقد باء بالإثم، فقد رجع بالإثم. هذا هو الشرع. وأين نحن من الشرع؟ كم من أخوين، مش أخوين، أخي في الله في المسجد، دخل في المنازل، كم من أخوين تخاصما ولم يعود البعض يسلم على البعض، ولم يعود البعض يزور البعض. كم؟ أليس هذا أمر منتشرا عندنا؟ مع الأسف، ومع الأسف شرعنا الذي ندعي أو نزعم أننا مقتد به يأمرنا بالعكس، يأمرك الواقع سوء التفاهم، تكلم مع أخك، أصلح بينكما، لا بد، ده هو الصواب. أنا عشت أو شهدت عائلة تشتتت لأسباب تافهة. ترى الواحد يمر بالأب والأب نفس الشيء، إلى هنا تقول إن شاء الله يوفقهم، الله يهديهم، ولكن متعنتان
كيف عاقبهم الله أن الأب توفي لا حول ولا قوة إلا بالله. شنو؟ أنت متخاصم مع أبيك، هذا لا فرق بين الإخوة، مع أبيك تهجر أباك، أنت تهجر ابنك. يا أخي عود إلى السنة، عود إلى الكتاب وعود إلى السنة، الفهم الصحيح، فهم السلف. يا الوالد اسمح لي أستسمح، وإن كان الوالد هو المخطئ، اسمح لي أنا أخطأت، أنا لم أفهم شيء، لا بد أن نصلح بيننا. هذه الأخوة هو مش قلب ديننا، ولكن لم يكن أخوة بيننا، نتسامح بيننا. إلى أين المصال؟ إلى أين المصال؟ ترى الناس عند الوفاة يبكون يبكون ويبكون ويبكون. أنا لما شاهدت هذا سبحان الله، هذا يعرف يقينا، يعلم يقينا الآن أن تعنته لم ينفعه، ولا ينفعه الآن، ولن ينفعه يوم القيامة. فلذلك علينا أن نحذر، والدين يغطي الأمور كلها، وعلينا أن نطبق الشرع في جميع المسائل، وليس لنا أن نختار البعض وأن نترك البعض. صلى الله عليه وفقنا. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. Bismillah wa salatu salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, mes frères, je veux parler d'un point. D'un point, quelque chose qui est dans la communauté, quelque chose qui est étendu, qui se propage, qui gangrène. Alors là, il n'y a pas d'autre mot. Ça gangrène la Oumma, ça gangrène nos familles, ça gangrène nos mosquées. Parmi nous, il y en a, ils arrivent à s'en rendre compte, ils arrivent à se corriger. Alhamdulillah. Et parmi nous, il y en a, ils s'en rendent compte et ils le laissent. Pas par ignorance, par fierté, par orgueil. Ils savent mais ils laissent. Trop d'orgueil, trop de fierté. C'est quoi? C'est le fait de couper les liens entre nous, de couper les ponts, de couper nos liens qui nous unissent, notre fraternité entre nous, nos liens de parenté. On les coupe pour des causes bêtes. Parce qu'en vérité, dans chaque problème, si on fait une autopsie, si je peux dire, une farce, on essaye, on regarde, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, tu te rends compte qu'en fait, que chaque chose, elle vaut pas l'ampleur des dégâts. C'est quelque chose de peine. Jusqu'on l'a laissé, Shaitan, il nous a pris sous sa coupelle, elle vient mon petit, et de ça, qui aurait pu être écrasé comme ça, c'est devenu une montagne. Maintenant, dans la Oumma, on voit dans nos mosquées, t'as le frère, il part à droite, l'autre il part à gauche. Ils veulent plus parler, plus rien. Pas de célèbre, même pas de célèbre. Quand je dis que ça gangrène même dans notre famille, et ça, personne ne peut me le contredire. Tu vois maintenant des enfants, ils passent à côté du père. Je te connais pas, tu me connais pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça existe pas, c'est pas dans notre Oumma ça. Le père il parle plus, le fils il parle plus, la mère elle parle plus à sa fille, plus rien. Je te connais pas. Il n'y a rien. Ça, c'est devenu familier. Et on est là pendant Tarawih, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Ah oui, l'islam, c'est comme ça, c'est comme ça. Oh. Par contre, quand il faut la pratique, il n'y a rien. Ce comporte-là, il est en total, il n'est pas en adéquation totale avec Shara. Il est en contradiction totale avec Shara. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un hadith qui a été rapporté par le Shaykhain, l'imam Bukhari Muslim. Ne coupez pas vos liens. La taqata'un. Je vous ai dit quoi la dernière fois? Il a dit la taqata'un, il nous interdit. Ça veut dire celui qui fait un interdit, il a fait un haram.
Il a fait le haram. Il a dit ne coupez pas vos liens. La taqata'u. La taqata'u, c'est qu'entre deux personnes, il ne faut pas couper, il faut garder le lien. La tadabaru, ne vous tournez pas le dos. Wala tabar, ne vous détestez pas. Et ne vous jalousez pas. Et après, il nous dit de comment être. Toujours avec le même ordre. Wa kunu ibadallah. Et soyez des serviteurs, des vrais serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ils sont comment ces serviteurs? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Des frères. Un vrai lien entre nous. Ça, c'est l'islam. Ça, c'est la pratique du shara. Ça, c'est la sunna. On est la sunna, Coran. Ah, la pratique, elle est là. Pas prendre pour des choses ridicules. On se parle plus. Allez, vas-y, je ne parle plus à celui-là de toute façon. Il me casse les... C'est pas shara. Le prophète Sallallahu il nous dit, en complément de ce hadith, et aucun musulman, et aucun croyant, aucun musulman n'a le droit de se séparer de son frère. Il y a une chose, de le laisser. Tu n'as pas le droit de le laisser. Tu n'as pas le droit de le dénigrer complètement. Quand je dis dénigrer, c'est vraiment plus rien. Je ne le connais plus, il n'y a plus rien. Tu n'as pas le droit de le dénigrer. Tu n'as pas le droit de le laisser, tu n'as pas le droit, tu ne le connais plus. Il a dit non, ça non. Il n'a pas le droit de le délaisser plus de 3 jours. Ensuite, le prophète Sallallahu il nous met en garde. Il nous met en garde sur ça. Parce qu'il y en a, ils ne comprennent pas. Tu leur dis le hadith, ils vont dire, mais ils ont toujours mieux que le hadith. Ils ont l'aql. L'aql, il ne sert à rien. L'aql, il sert à comprendre le shara. Il ne sert pas à faire des trucs que toi, tu as envie comme tu as envie. Shara, tu comprends le texte avec. Tu comprends les textes. Mais pas avec ta tête, toi tout seul. Ah ben ça c'est bien, j'ai envie de faire comme ça. Hein? Le prophète Sallallahu il te dit, celui qui dépasse ces 3 jours-là, et qui meurt, il rentre en enfer. Point la ligne. Et dans un autre hadith, le prophète Sallallahu nous informe, un hadith qui a été rapporté par un musulman, il nous dit, chaque jour, chaque lundi et chaque jeudi, les actions, elles sont présentées devant Allah Azza wa Jal. Et il nous informe aussi qu'il pardonne. Allah Azza wa Jal, il pardonne. À chaque personne qui ne fait pas de cette... Regardez, chaque personne qui ne fait pas du shirk, chaque personne qui ne fait pas de l'association de ses œuvres, Allah il lui pardonne. Sauf, regardez, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. C'est pas Allah qui parle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire le hajj, tu peux faire des sadaqas des millions. Tu fais ça que pour Allah. Mais sauf une personne. Elle a entre lui et son frère un problème. Et bien ces deux-là, Allah Azza wa Jalla leur dit, laissez-les jusqu'à ce qu'ils s'arrangent entre eux. Avec un autre style. Allah ne prête même pas attention à toi. Tant que tu es fâché avec quelqu'un et que tu t'es pas réconcilié avec, Allah il ne donne aucune attention. Tes actions, fais ce que tu veux, elles sont mises de côté. Tant que le problème il est vivant, il est là, tes actions elles sont mises en pause. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous regarde, as-sunnah, shara. Nous, notre religion, on est un peu dans une période maintenant, c'est shara. Bah maintenant, ça de me rabaisser, parce que c'est rabaissant de demander pardon. C'est rabaissant de garder ce lien de famille. C'est trop dur de garder ce lien de fraternité entre nous. Ah bah ça, j'en veux pas. Par contre, de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a interdit de faire, ça m'arrange bien. Ça m'arrange de rester tout seul. Ça m'arrange de ne plus voir mon père. Ça m'arrange de ne plus voir ma mère. Ça m'arrange de ne plus voir mes frères. Ça, nous, on choisit comme ça. Parce que c'est la facilité. On pense que moi j'ai raison, c'est un autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de ce problème-là. Il ne nous dit pas, celui qui a raison, il faut qu'il fasse. Celui qui a tort, il faut qu'il fasse. Il parle de 2 musulmans. Il dit, al-mubadara, tu te dépêches. Il ne parle pas à l'un ou à l'autre, à celui qui a tort ou celui qui a raison. Il dit précipitez-vous, que le premier passe le salam au deuxième.
ton frère. Il dit, s'il s'est passé ces 3 derniers jours, il dit pas, et si tu veux, on parle en arabe, فَلْيَلْقَهُ qu'il le trouve, qu'il cherche après qu'il le trouve, فَلْيَلْقَهُ. Vous avez laissé le problème mûrir, فَلْيَلْقَهُ. Le meilleur d'entre vous deux, c'est celui qui va chercher l'autre et qui lui passe le salam. Si la personne a voulu lui répondre, lui rendre le salam, regardez la miséricorde. Les deux, ils sont dans la récompense. Les 2 personnes sont dans la récompense. Que ce soit celui qui a fait le premier pas ou l'autre. Les 2, ils ont la récompense. Ils s'associent dans la récompense. Mais celui qui refuse de rendre le salam, il revient avec le péché. Et celui qui a fait le premier effort, qui a fait l'effort de passer ce salam, celui qui a mis son ego là, il a dit Shara, c'est le plus important. Ce que le prophète et ce qu'Allah Azza wa Jalla dit, c'est le plus important. Moi, mon ego, il va là, sous mon pied. Lui, il est sorti de tout problème. Voilà. Je vous dis, parce que c'est triste, mais quand on parle avec certains imams, ou quand on voit certains problèmes qu'il faut traiter, il y a des gens, 25 ans, ils ne se parlent plus. Mais on voit la bêtise humaine où elle est là. On est là, 25 ans, pas de célèbre, rien. Alhamdoulilah, il y en a, ils se pardonnent au bout d'un moment. Moi, j'en vois, avec mes yeux. Je ne vous raconte pas des histoires, comme ils disent les Arabes, Asatirul Awwalin, des contes de fées. Moi, je vois des gens, pas de célèbre au père, pas de célèbre au fils. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et ça dure. Et qu'est-ce qui se passe? T'as le père qui meurt. T'as le fils qui meurt. Ou le fils qui meurt. Et ben t'envoies un des deux. Et ben avant qu'il fasse son deuil, et ben il va en passer des temps. Frère Sassem lui a dit de faire comme ça. T'as voulu faire l'inverse de Sunna. T'as voulu faire l'inverse de Kitab au Sunna. Ah bah tiens, tu vas voir. Il n'y a plus d'occasion après. T'as pas fait l'effort, on t'a dit comment faire. Ton orgueil, ah regarde ton orgueil, le fruit de ton orgueil maintenant. Tu peux plus demander pardon. Tu peux plus aller embrasser ton père. Tu peux plus embrasser ton fils. Tu peux plus demander pardon. Et là, à ce moment-là, la personne fière, eh ben, elle voit que sa fierté, son orgueil, elle lui est inefficace. Et que maintenant, il n'y a que du regret. Que même le regret, il ne sert à rien. Vous voyez? Je ne dis pas que ça arrive, mais il faut mettre en garde. Tu as un problème avec ton père, avec ton frère, avec ta soeur, avec ta mère, etc., 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 etc. Tout de suite, il faut revenir. Tu passes, regarde, tes actions, ils sont pas de... Allah, il ne prête même pas attention à toi. Si tu meurs en ayant délaissé quelqu'un, parce qu'il y a un problème entre vous, un des deux il meurt, il va en enfer. Il faut revenir au kitab, il faut revenir à la sunna. En plus, c'est pas compliqué. Nous, la religion, il faut qu'on la prenne dans sa globalité. On ne choisit pas ce qu'on veut et on délaisse ce qu'on veut. Si c'est dur pour toi, fais-le. Et tu verras que ça t'aidera. Ce sera bénéfique pour toi. أسأل الله أن يوفقنا جميعا لتطبيق الشرع. أسأله سبحانه أن يوفقنا وأن يرزقنا فهما صحيحا للكتاب والسنة وأن يرزقنا فهم السلف الصالح وأن يجعلنا مقتد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حق الاقتداء. صلى الله أن يوفقنا جميعا وأن يهدينا جميعا وأن يجعلنا من المخلصين من المهديين. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اجعلنا متحبين فيك. اللهم اجعلنا متحابين فيك. اللهم اجعلنا متحابين فيك. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحب وترضاه. اللهم اجعلنا مؤمنين حقا ومسلمين حقا ومخلصين حقا. اللهم وفقنا جميعا وارزقنا الحق حقا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.